हरि श्री हरि विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरवे नमः नमः। पटले वक्षस्थले कौस्तुभमना सागरे गजमूर्ति कंकण तला करे कंकणम सर्वांग हरिचंदनम सरलित कंठे चमत्तावली गोपस्त्री परमेष्ठित मेवत्य श्री गोपाल कुल चूड़ामणि हरि हे तारी नारी नाना हे तारी नारी नाना हे तारी नारी नाना हे तारी नारी नाना तारी नारी नाना है तारी नारी ना तारी नारी नाना नारी नाना नारी नाना है हरिहर चक्र उड़े बना कलिया सुना आहा जय गणेश है गजानन जय कमला कांत नारायण जय काशीवासी त्रिशूलधर जय मां अंबिका जय भास्कर हे पंचदेवता आज्ञा पंचमन पंचामृत कर मन पंचदेव हे हरि हे तुम्हें मुक्ति कारण पंचदेव हे आहार सराते से मोर से खड़ रंगा धर हे मुरली धर रंगा रंगा अवतार होइल रंगे कदम्बरा बंश बाहिल रंगे वस्त्र कलचरी आहा रंगे चूरैल दही दूध सखा हो जिते बोले मुई ओरिटी थिनी सखा इ ननी एड़ी थिनी बेसी तोले पाठ पढुथिलो के नहीं सखा दही लवणी सर चुरे चुरे खाउ थिनी सखा ये बुआ बोले तमे छुआ बेलु चोर काम करूथिलो होए होए एंताले तो एबे जुआ नलो ना जे डाकू काम करूथिबो ना नहीं सखा ताहा थिला बाल्य कालर कथा अरे बे एबे नहीं आहा रंगे चुराइल दही दूध लीला कल गप पुरी लीला कल गप पुरी दिन लीला कल गप पुरी लीला कल गप दिन सखा हो नारायण स्वरूप हेले त्रेतया जुगर राजबलोचन से ही रामचंद्र नारायण स्वरूप हेले द्वापर जुगर से कृष्णचंद्र तो नारायण प्रथमे क्यों अवतार हेले क्यों दानव को नासी
ନାରାୟଣଙ୍କର 10 ଅବତାର ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଯିମା जाऊ ताहेले କିପରି ଭାବରେ चिलो हिसाब लगा हाँ ଆହା ଜୟ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ରାଧା ମାଧବ ତବ କୃପାରୁ ଅବଦାନ ହେବ तब कृपारु अवदान हेबो तब कृपारु अवदान हेबो 10 ଅବତାର ବନ୍ଦନା ଏହି କି ବନି ପାରିବି ଆଦମ ମୁହେ ଭକ୍ତି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆହା ସୁଦୟା ଚିତ୍ତରେ କଣ୍ଠରେ ବସିଣ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ହେ ମତେ ଠିକ ପଦ ଦେବ କହି ଦିନ ବନ୍ଧୁ আহাজ প্রথমর মিন রূপ হইল শঙ্খা মারিল বেদ ধারিল তৃতীয় কুর্ম রূপকু ধরি কাশুতকু ছেদন করি তৃতীয় বরাহ রূপ আহা দন্তরে তুম্ভে ধরণী ধইল সখা হো নিজে হই ক্রোধ মত নিজে হই ক্রোধ মত নিজে হই ক্রোধ মত নিজে হই ক্রোধ মত সখা হো এবে আসিগলা চতুর্থ নম্বর সখা 4 नंबर खेटला আহা চতুর্থ নরসিংহ রূপকু ধরি বীর হিরণ্য কোন খেবিদারি अच्छा वीरो हिरण्य कोन खेबिदारी वीरो हिरण्य कोन खेबिदारी পঞ্চমে বামন রূপ হইল अच्छा रे বলি রাজাকু পাতালে চাপিল হে ষষ্ঠে হেল পরশুরাম আহা কবি সমর ক্ষেত্রী সংহারিল ভগবান ষষ্ঠ অবতার হইছিলি পরশুরাম রূপ अच्छा ଆଉ ପରଶୁରାମ ରୂପରେ ସଖା ଗୋଟି 2 ବର୍ଷ କି କିଏ ପଚାରେ ଭଗବାନ 21 ବାର ମାନେ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଶୂନ୍ୟ କରିକି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଶାସନ କରି ଦେଇଥିଲେ इडा के देखि छे ପ୍ରାଣରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସଖା ओ पुराण ने लखला कथा तो ହଏ ହଏ मात्र मुई 2 नयन ने देखि छे 25 वर्ष पर्यंत जने लोग शासन करि छे କିଏ ଶାସନ କରିଛ आमर ओडिसा रे आमर ओडिसा सरकार नवीन बाबू 25 वर्ष पर्यंत शासन करिथिले कि नहीं आज्ञा काई 21 वर्ष पुराण ने लखलाटा 2 आंखी हमें देख ସତ୍ୟ ଭଲ ଆହା କବି ସବର କ୍ଷେତ୍ରୀ ସଂଘାରିଲ କି ଶୂନ୍ୟ କଲ କ୍ଷେତ୍ରୀ ପଣ ନାରାୟଣ শূন্য কল ক্ষেত্রী পণ আহা সপ্তমে শ্রীরাম রূপকু ধরি শিব ধনু ভাঙ্গি রাবণ মারি অষ্টমে কৃষ্ণ বল রাম হেল কংসকে সিনাসি মথুরা গল নবমে বুধ রূপ ଆଉ କଲି ଯୁଗରେ ମୌନ ଭାବରେ ଆଛେ କଲି ଯୁଗରେ ମହୁଲ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିରେ ହେଲ ବିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ମଦ ଯେ କଲେ ତିଆରି ଝିଲି ଭିତରେ ଦେଲେ ଭରି ପି କରି ହେଲେ ବେକାରୀ ଲୋକ ଯେ ପି ପି ଗଲେ ଝୁରମୁରେଇ ସଖା ଏ କଲି ଯୁଗରେ ମୌନ ଭାବରେ ବଇଲା କି ତୁମେ ମହୁଲ ଭାବରେ ବଜୁଛ ଭଗବାନ କାଣା ମଦ ଭାଟିରେ ରହିବେ क्या भाବରେ बोलो
मौन भावरे सखा ए कलि जुगरे मौन भावरे मौनर अर्थ है नीरवता नीरवतार अर्थ है पूरा चुपचाप जग ध्यान रे भगवान बसिथिले मुई जे मुहुल केनता भगवान हेले गा बोलु छ ए कलि जुगरे मौन भावरे हे तुमे मौन रे अछ बसी तुमे जगा साधु सनिति दिन तुमे मौन रे अछ बसी दिन सखा हो ओहो एबे आसिगला 10 नंबर सखा 10 नंबर खेटला आहा 10 में कलकिर पहलो में सजन टिकु सदन कलो ओइरे मेरो छाजुनु पुनि धन करो दुष्ट जनंकु संहारिलो हरि जनकु संहारिलो हरि संत जनंकु पुत्र परि पाली हे भणी लेणी आदिष्ट आहा राधा माधव चरणे शरण दिन बंधु हे मत त्राही करिबे गोविंद दिन बंधु हे सखा हो नारायणंकर 10 अवतार गला सखा एबे आसीगला कृष्णंकर चाली विवरणी धुइते चालबो जेंदा भी बाहा हो बाबाती काडा छे पुता सखा हो तमर सांटा टिके धर सखा हे नवरंगी नटवर मुई तो घन कालिया मुई तो मधुर चुलिया रे नवरंगी नटवर मुई तो घन कालिया मुई तो मधुर चुलिया रे नवरंगी नटवर मुई तो मधुर चुलिया मुई तो घन कालिया रे नवरंगी नटवर देवकी बोलुछे मोर पिला जसना बोलुछे मोर पिला देवकी बोलुछे मोर पिला सखा हो दिने कृष्ण को देवकी माँ भी कहले मोर मोर पिला हटा मोर हईटा मोर देवकी माँ सखा मोर देवकी माँ कहले मोर पिला हई सुइलाटा मोर देवकी माँ आरी बसी थिलाटा मोर यशोदा माँ एटा परसोदा मा तो देवकी माँ भी कृष्ण को मोर पुओ बोले आउ यशोदा भी कहछन कृष्ण मोर पिला बोले तो दुई मातांकर मध्यरी कली विवाद बा समर दुई मातांकर मध्यरे लागि सखा ई देवकी बोलुछे मोर पिला यशोदा बोलुछे मोर पिला देवकी बोलुछे मोर पिला हेले कृष्ण का बोले सखा हेले मुई राधा रसिया हेले मुई राधा रसिया रे नवरंगी नटवर हे मुई तो घन गालिया मुई तो मधुर चुलिया रे नवरंगी नटवर सखा हो तो यही पूरी जनता हमर गान ना का ना नुआ गा नुआ परा नुआ पाली
ନୂଆପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଯେନ୍ତା ମାତୃତୁଲ୍ୟ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଆ ବାଳକ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏବଂ କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦିନ ନିଦ୍ରାକୁ ତେଜା କରି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ କାଇଁ ନା ବାପା ଋଷିମୁନି ସାହୁ আমার বাপা কলার সম্মান রক্ষি কেতে গোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করেছন বলা বাপাঙ্ক অঙ্গর 64 ব্যাধি রোগ পাপ খণ্ডন হু বলম দেখবার বলা বাপাঙ্ক পরমাউষ 16 বর্ষ হু বলম দেখবার বলা যেতে দণ্ড নৃত্য দেখুছন সমস্ত পরিবাঙ্গর মঙ্গল হু বলম দেখবার তো সখা হো আমার নোয়াপালি গ্রামর যেন্তা অনেক গুড়ে লোক বসিছন সেহিপরি দ্বাপর যুগরে মথুরাবাসী এবং গোপপুরবাসী সম্মিলিত হলে এবং গোটে যজ্ঞ আরম্ভ কলে যজ্ঞর না হলা প্রভাস যজ্ঞ প্রভাস যজ্ঞ তো প্রভাস যজ্ঞ যেতবেলে চালিছে অনেক গুড়ে ঋষি মানে আসিকি মন্ত্র পড়ুছন সখা ওম হ্লিম ক্লিম বলি যেতবেলে মন্ত্র উচ্চারণ করুছ আহা প্রভাস সম্বলপুরী সম্বলপুরী শুনবো তোমার না কায় না রাজেশ বালকঙ্গর 64 ব্যাধি রোগ পাপ খণ্ডন হু বলম দেখবার হরি বল গণেশ্বর গজানন মা বীণা পাণি সরস্বতী বিদ্যা ভণ্ডারে পরিপূর্ণ হই বড় হলে কোনসি চাকরি বাকরি লোক দিনতে বলম দেখবার হেটা বি হরি বল মা বাপা কো মুন্ডিয়া মারিব ভাল কি পাঠ পড়িব কুরকুরি জমারু খাইবনি হ্যাঁ মোবাইল দেখলে পয়সা চলবা আহা প্রভাস যজ্ঞরে দেব কি বলুছে মোর পুଅ কলা কাহ্নু আউ যশোদা বলুছে মোর পুଅ কেরে কি নেবা মোর ঠানু প্রভাস যজ্ঞরে দেব কি মা কহলি क्या बोली कि मोर पुओ कला कान्हू बोलुछन हे आउ मोर यशोदा मां का बोलुछन सखा क्या बोलू छ मोर पुओ के नबा मठानु मुई पान पी लागी देमी न बोलुछन बोलू छ तो सखा हो ओ दुही मातांगर मध्य जेतबेले गाली कली बढ़ी जाई हां 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 ई समय के काना हला सखा काना है छे आहा ई समय के नरदायल ई समय के नरदायल ई समय के नरद ई नारायण नारायण नाम गाई गाई नारायण नारायण नाम गाई गाई मुनि बीज कले तो मुनि बीज कले तो बीणा बाई बाई मुनि बीज कले तो मुनि बीज कले तो बीणा बाई नारायण नारायण ते गोटे काम करे बने हेता नारद मोर्ची आसिगले सखा हां 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 तो नारद गोटे केंता लोक सखा नारद गोटे केंता लोग बना ऊंचा पूरा लोग गुरा फुरा लोग बॉडी बिल्डर लोग के नारद रूल दिया जीबा नारद रो बॉडी थिला होए केंता नहीं से सखा केंता से नारद एंता खलुआ पुरुष संसार रे केही नहीं सुनो बाबा कोलिया नारद देखी छ केबे हैं कलिया नारद नहीं बोलबा सखा केटा से खलुआ पुरुष मान देवता मान को कथा दानव मान के कहि देसन कहि देसन। दानव मान को कथा देवता मान के कहि दिकरी हां हां गाली कोली कोली मोना हेले नारद मोह कोलीदार बोलबो ऐसे तो बड़े चलिया से तो बड़े चलिया रे नो बरंगी अनट बर मुई तो घन कालिया मुई तो मधुर चलिया रे नो बरंगी अनट बर सखा हो नारद महर्षि तो सबुदिन मुई गाली कली लगासी बोली हां 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 हेले आजी पाई कली टिके समाधान करे देखसी बोली बोलू छ नारद महर्षि सबु सदा बेले भगवान मान के असुर मान के गाली कली लगोथिली लोगो थिले आज देवकी मां और यशोदा मांकर कली टिके समाधान करे देखसी बोली हेबा किनी मोर द्वारा जे बोलू छ हय हय हे आउ नारद का बोलु छन क्या बोलू छ आगो यशोदा मां हे आगो देवकी मां मां तमे दुहे गाली कली नहीं करो गो मां हां हां
সত কথা সখা হয়ে দুই জনଙ୍କର কলিরে পর লোকଙ୍କର লাভ হেসি হেসি ସେଥିଲାଗି ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ କେବେ ଗାଲି କଲି ନେଇ କରବ हाँ हाँ ତ ସଖା ହୋ ओ ନାରଦ କାଁ ବଇଲେ क्या बोले আহা নারদ বইলে মোর কথা মানি দুরিয়া দুরিয়া ডুহা দুরিয়া নুচিয়ে ক্ষীর খুয়াবা সে তর হেওয়া সে পুଅ ইয়ারে 12 হাত নাপি দেলি हाँ সখা हाँ ଆଉ ଠିକ ସେ ଯେନ୍ টেস্টটা গাড়া নেই হিছি ठीक छे হেতে দূরে দেবকী মাকে রখি দেলি रखी देले ইয়ারে 12 হাত নাপি জিগরি हाँ हाँ আমার সে বক্স পাখে সখা যশোদা মাকে রখি দেলি ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଠିକ ସେଣ୍ଟର ଜାଗା ମାନେ ମଝିରେ ଅଛନ୍ हाँ 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 ଆଉ ନାରଦ ମହର୍ଷି କାଁ ବଇଲି क्या बोले ଯିଏ ଯଦି 12 ହାତ ଦୂର ଯଦି ନିଜ ସ୍ଥାନର କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଇ ପାରବ पारबो ପ୍ରକୃତିରେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ହେବ ବଇଲି हाँ हाँ ତ এই কথাকে শুনি করে মোর দেবকী মা রাগি গলে সখা क्या बोली হে মহর্ষি महर्षि তুমি কানে জানিছ होय होय কৃষ্ণଙ୍କୁ মুই কংস রাজা বন্দী করে রহি করে জন্ম করিছে करी छे ই যশোদা যদি কৃষ্ণকে মোর পুଅ বলে নাই দেই দেমি কে বলিছন সখা होय होय যেতেবেলে এই কথা কহি মতে 12 হাত দূরে রখুছ रखु छ মুই 12 কোষ দূরে লহেলে মধ্য মোর কি রেখা ଯିବା যেহেতু কৃষ্ণଙ୍କୁ মুই জন্ম করিছে বলি होय होय মাতাঙ্কর মনর যেতেবেলে গর্ব আসিগলা गर्व हे गला গর্ব গঞ্জনর হরি গর্ব ন সহন্তি কাহারি कहारी যে কোনসি প্রাণী হউ মনুষ্য জন্ম হউ যে কোনসি জীব হউ হিংসা অহংকার কপট গর্ব জিনিসটা যার শরীরে রহেছি रहसी ভগবান যে কোনসির উপরে আসির গর্ব চুনা করছন সখা कर्षण हो মুই অতি দানী বলি করে যেতেবে গর্ব করিଥିଲି হେ। বলিଙ୍କୁ পাতাରରେ চাপি দেই चापी देले ସେହି ପରି ଦେବକୀ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଚୁନା କରିବା ଲାଗି ନାରାୟଣ କାଣା କଲେ काना कोले ଆହା ଦେବକୀ କୁଆଲା କ୍ଷୀରି ନାଇଁ ଗଲା ମୋର ପୁଅ ବୋଲି କେତେ କହୁଥିଲା ମୋର ପୁଅ ବୋଲି କେତେ କହୁଥିଲା ତାକେ ହେଲା ଓଡୁଆ ରେ ନବରଙ୍ଗିଆ ନଟବର মুই তো ঘন গালিয়া মুই তো মধুর চুলিয়া রে নবরঙ্গিয়া সখা হো তো দেবকী মাতা যেতেলে তাঙ্কর স্তনকে দবে দেলে हाँ 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 সে ক্ষীর তো জীবারটা দূরর কথা বাপা होय होय টিকে বি নাই বাহারি लसी टिका भी नहीं बाहरी बोलो দেবকী মাঙ্কর মুহটা দেখো শুকি গলা সাঙ্গে সাঙ্গ শুকি গলা সখা दुकान बंद कले ना किनी कुरकुरे नहीं मिलबार ইয়ারে যশোদা কেনতা করুছন क्या करू छ ই রহি দহি করি যশোদা কামুছ মোর পুয়া বলুথিনি মোর ক্ষীর হেলে ইনু জীবা কেলো খসামই হেরি এ মাগো এ বুয়াগো এ ধনরে এ সুনারে হে প্রভু নারায়ণ ई लगे कंदना बमना नहीं करो तो चाय गोटे ग्लास मांगी देसी पीसी এটা মইনি কানবা সখা के कांदु छ কলাকারর মহত্ব হেলা অ্যাকশন অভিনয় উপরে সবু কিছু নির্ভর होय होय যশোদা মাতা এটা রোদন করুছন करू छन কি যে দেবকী জন্ম কলা তার ক্ষীর তো নেই গলা नहीं गला মুই তো কৃষ্ণଙ୍କୁ কেবল পালি করে এড়কিটিয়ে করেছি होय होय মোর ক্ষীর হেলে ଯିବାকে ई बाके মতে বি গোপপুর লোক হসবে না বলি করি গুলগুলা হিকরি মা যশোদা কান্দুছ कांदु छ তো যেতেবেলে দুই আশু ধারা বহি যাউছে যশোদা মাঙ্কর हाँ हाँ কৃষ্ণ সহি নি পারলে সখা होय होय ଆଉ ମାତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ମନକେ ଜିଗିରି କାଁ ବୋଲୁଛ क्या बोलू छ তুই নাই ଖାନ গো মা हाँ 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 মুই তোর পুয়ে গো মা हे हे মতে ভোগ লাগুছে খাইবা লাগি খির টিকে দি দেখলো হেনতা বই লাগে 10 টাকা দিলি কানা নানি বলো আমার দেবকী মা हाँ 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 কলার সম্মান রাখি কেতটি ভারত মুদ্রা প্রদান করছন करी छन বলো সেই গণেশ্বর মা বীণা পাণি সরস্বতী বিদ্যা ভণ্ডারে পরিপূর্ণ করন্তু বলন দেখবার हरि बोलो বলো বল বুদ্ধি বিদ্যারে প্রবীণ করন্তু বলন দেখবার हरि हरि बोलो বলো অকাল মৃত্যু রক্ষা করন্তু বলন দেখবার एटा भी हरि बोल তো গুলগুলা হিকরি যেতেবেলে যশোদা মা কান্দলি हाँ 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 কৃষ্ণ কহিলে মতে
भोग लागुछ गुमा तू नहीं कान नहीं कान। मुई तोर पुए बोले होय होय जेते बेले भोग लागुछ मते बोले तेरे सखा हां हां तो जसोदा मा संगे संग आसु के फोजी गिर काना कले नहीं हबे क्या हो सते के मोर पो सते के मोर धन सते के मोर सोना सते के मोर हाथी बोली गिर काना कले काना कोले पोपुआ बोली थंची पिदला खिर जाई टुणे उछली गला रे खिर जाई टुणे उछली गला से माँ के बिपिन मारे मुड़िया रे नवरंगी अनकबर मुई तो घन कालिया मुई तो मजूर चुलिया रे नवरंगी अनटबर सम्मान रखी हमर अवधूत बापा बापा केते गुडी भारत मुद्रा प्रदान करछन परिछन आहा भुजा चूड़ा प्रसादनम लंका मरीच मर्दनम मम पिंसर्धे कृतलिश्चेवा करवन्तु ते मंगल श्लोक कहलनी है सखा होय बुझाले जाय हेसी हेसी आउ समस्ते भात खाले नी हुई मोर बारी जीरा ले जाई कर हेसी और हमर पुआ पिला माने मेछा धरितिले नी है सखा मोर बारी टिके सजावा के भी पड़सी हो हफ्ता के थरे थरे सेलून के बिजीबार पड़सी होय होय तो सखा हो ओ श्लोकर भाव अर्थ काना अछि काना होछे भुजा चूड़ा प्रसादम लंका मारी समर्दनम हां हां भूर अर्थ हला भूमि भूमि चार अर्थ हला झियो झियो भूर अर्थ हला भूमि जार अर्थ हला झियो हां हां भूमि रु जन्म हेतिली मा सीता देवी सीता देवींकर चूड़ामणि किए सखा सीता देवींकर चूड़ामणि हेले प्रभु रामचंद्र पिंसर देखतलिश्चेव हां हां पिंसर अर्थ हला कोड़िए 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 र अधा केते सखा कुड़े रोधा 18 कोड़िए र अधा 18 केते नो कोड़िए र अधा हला 10 मैं भूली जासी किनी हो 10 सिर थिला लंका गड़र रावणेश्वरंकर होय होय रावणेश्वरंको दलना करथिले प्रभु रामचंद्र तथा बापांकर पर सीतारामंकर आशीर्वाद थाउ बलम देखबार हरि बोल हे जटाजट मंडित चंद्र चूड़ बदनम संबुरिस पशुपति सान चंद्रशेखर भूतस्य कृपिनाक त्रिशूलम धूतकुंडम चीतिकुंडम वामदव वीरवाक्य तिलचलम गंगाधरी संबुरारी हरदेवंकर हले देव महादेव देव बोले हे ग्रामवासी को शिव पार्वती छत्र छाया रखि थांत बलम देखबार हरि बोल सखा ओ आमर भाईटी कहली हां हां बाहरिला मात्र के 10 अवतार गाइली हां हां तापर देव केउ जशोदा मांकर किछि लीला विवरणी कहली होय 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 एबे भाईंकर ऊपरे टिके समलपुरी तान टिके जिबा सखा तमर बट्टा टिके धर साजनी काना हे गला सजनी काना ही गला पहला पहला देखुथिलु जे लाजे उठिलु साली पिले धनरे हसी दे उठिलु इहादे गुडी भेटले जाही पूरा इग्नो मेला केते कॉल कले मैसेज कले रिप्लाई नहीं देला काना हे गला सजनी के काना हे गला काना हे गला काना हे गला काना हे गला सजनी के काना हे गला
କଥା ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଲୁଚୁ ଥାଇ ଚାଟି କରି କରି ବାଉରିଲ କେତେ ରାତି ନାହିଁ ଶୁଇ ହାତେ କଲୁ ଗୋଟେ ସେଠି ଧନ ନୁଆ ଦିଲବାଲା ମତେ ମିଳୁଥିଲା ସେ ଲାଡ଼ ଆଉ କିଏ ନେଇ ଗଲା କାଣା ହେଇଗଲା ସଦନୀ କାଣା ହେଇଗଲା କାଣା ହେଇଗଲା କାଣା ହେଇଗଲା ଆରେ ଆରେ বলি ধন ধন বলি সজনী রে সজনী মৌকা দেখি ফায়দা উঠাছি তুই রানী করি যেতে রখিথিবু বাবু যতন্তি রে যতন্তি তুই গালে চুনা লগেই বেশি পারোয়ারে মনো ননি নাই সুদুলিলা হাতে মতে ফুসলেই এলা ইটা শোনা না ইয়ং ভাই না মানকর গীত এবে আমার বাবা মানকর দিনের গীত গুটে গায় মা কেনতা ভাবরে ছি 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 রে ননি ছি 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 রে ননি ছি রে ছি রে ছি 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 রে ননি ছি 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 রে ননি ছি রে ছি রে ছি মনকে চিনলু ননি সিনা তুই মনকে চিনলু নাই সোনাকে চিনলু বানাকে চিনলু মনুষ্য চিনলু নাই ধন হচ্ছে বলে তার সাঙ্গা ধন তুই উভয় গলু ধন নাই বলে মনটাকে তুই জানি নে পাইলু গোটে মে সাধন দুঃখ দেলু নাই কানা করি দেলু ননি চি 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 ননি চি 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 ননি চি রে চি রে চি অত দিন সাং হেবা লাগি সর্তা করি রে বন্দারুণের মার পাশা যাই নিয়ম করি রে ধন নাই বলে তার সাঙ্গা ধন তুই বলেই গলু ধন থিলা ধন মনটাকে তুই জানি নে পাইলু মুই গাঁ যাই করি মুই গাঁ যাই করি মুই গাঁ যাই করি আসলা বেলকে কেনতা পাসরি দেলু রে ননি ছি 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 রে ননি ছি 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 রে ননি ছি রে ছি রে ছি 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 সখা হো দশ অবতার গলা দেবকী যশোদাঙ্কর কথা গলা এবে ইয়ং ভাইনা মানে সম্বলপুরী তান বি গলা এবে বাপা 10 টঙ্কা গোটে দেগিরি কহিছন ওড়িশি ছন্দ টিকে যাও বাপা বইলি ঠিক আছে সখা ওড়িশি ছন্দ বিষয় টিকে জিমা তম সানটা টিকে ধরি বস আ